I'm ready now. Okay, let's go. Let's go. Okay, everyone, welcome to Ghosta. Okay, with me, Johannes as your host and my partner. Alifa, you can call me. And- And then our friends here. Yes. Introduce yourself, please. Yes. Yeah, my name is Zulfakar Rashid, and My name is Eduardo Alexis Samuel. My name is Rizka Asri Amanda. My name is Nindya Pitaloka. My name is Isa Sabila and you guys can call me Caca. My name is Alzira Dinda Muzar, you can call me Zinda. My name is Nazmita Kamila, you can call me Nazmi. My name is Rosa Maya Putri, just call me Rosa. Okay, guys, this is our first video, right? First And then episode. in Gossipin Sastra, you can see here, we're going to talk about a movie called Good Dinosaur. Do you guys ever watch before? Yes, of course. Of course, it must harus. Yes. Okay, what do you think about this movie? This movie kind of interesting for me, despite of the movie contain animal and Homo sapiens, is Actually, dinosaur. yes, yeah. I mean, it's also contain social issue that yang benar-benar yang ada di sosial itu yang terutama trauma dan self doubt yang ngasih. Yes, in my opinion. Yeah. Everyone, do you have any impression of the movie? I think I have that weird like kok dinosaurus berkebun. That is my first impression. I was like, how? Tapi kalau misalnya di dunia kan di dunia kita kan nggak ada dinosaur kan. Nah, menurut kalian gimana sih kalau misalkan ada universe lain di mana dinosaur tuh nggak mati, kita bakal gimana? But it is ada manusia juga hidup berdampingan dengan manusia dan I think kita nggak bisa sih walaupun ada tapi mungkin dia di someone Antartika or di belahan mana but also in Earth but manusia di sebelah kanan in apa namanya ini baratnya you know manusia sebelah kanan dinosaur itu sebelah kiri nggak mungkin kayak kok hidup bareng meskipun ada dinosaur yang makan tumbuhan herbivore but I think it's kind of weird because dinosaur yang segede itu dan manusia yang sekecil ini apalagi of course me nanti takut diinjek saya gitu. Make I sense. think it's possible. Yeah. Karena it's based on story. Pada gede-gede kan, bisa jadi dulu tuh hidup berdampingan gitu loh. Jadi role-nya di switch, manusia yang pet dinosaurus. Ya gimana menurut kalian yang lain nih? Gimana ada pendapat atau manusia dan dinosaur itu hidup berdampingan, tapi di zaman yang sekarang, I think it's very scary, you know. ya? Pasti mereka bisa nginjek gedung-gedung tinggi itu sih, itu serem sih. It's super cool. I think you can be a raptor rider or pteranodon rider. You don't need to build a plane, ya. Yeah, what do you think about? Kalau aku ya, kalau misalnya hidup di zaman sekarang, terus masih ada dinosaur, itu aku mau sih punya satu. Saya mau punya satu ya. Peliharaan. Yeah, me too. Because I love dinosaur. Like I want to like kejar-kejaran sama dinosaur. Oh, okay. It's so fun. Is it possible you around between the dinosaur? I love dinosaurs. What do you think, Eduardo? It's kind of scary though, because if dinosaurs still exist in today's era, they will destroy everything around, like building that. It can also destroy you too. Yeah, that's the scariest part. Because your sound is so, your voice is so
little bit. Yeah. I even couldn't hear your voice. Oke. Bagaimana dinosaur? But I think it's going to be scary not for human but also for the dinosaurs because human is like they exploit them. They will make them work for human. Like it's going to be hell, I guess. Something about this kan kalau misalnya nih hewan yang hidup, hewan kan selalu berubah kan. Hewan selalu berevolusi namanya. Nah kalau misalkan dinosaur itu masih hidup, menurut kalian dia bakal berevolusi seperti apa? Dan manusia berevolusi seperti apa? Kepikiran nggak? Kepikiran. Apa tuh? Kepikiran. Dinosaur it can be superior and human apa tuh? Oh, bawahnya. Atau bisa dulunya berdampingan, tapi yaitu tadi bisa kita jadi dinosaur rider bisa, tapi itu kita harus memelihara dari kecil, dari telur biar nggak ganas. Iya. It's kind of scary, because in this era, it's impossible. Karena kayak dinosaur aja hidup di zaman purba itu kayak scare, apalagi di era sekarang pasti kayaknya bakal lebih menakutkan sih. Bakal ada efeknya nggak ke manusia secara evolusi? Of course, yeah. I think it will be not either it will be technology more lebih canggih atau kita belum secanggih sekarang, either between the two of them. Yes, I think it's. Ada tambahan? I think just I am who yang tertarik dengan jika dinosaurus masih hidup sampai sekarang, karena think about it, you can ride a dinosaur or maybe you can combine I imagining now. technology with dinosaur. Think about it, T-Rex with machine gun. Atau kalau tradisional lah delman tapi yang gituannya T-Rex. Bukan kuda tapi T-Rex. It will be super cool. Nah, di film ini Yes. kan manusia kan timeline itu sama tuh. Tapi di sini malah manusianya jadi peliharaan. Nah, gimana tuh? Menurut in my opinion, because this is a children film, and it is I'm not talking about science or the real life, but in this film si siapa tuh spotnya, yaitu manusia Homo sapiens itu yang membuat si Arlo-nya ini kan yang jadi berani kan. Jadi tuh ya film itu menyajikan manusia dan dinosaur untuk beradventure bareng kan. Maksudnya si Arlo-nya yang pengecut, yang insecure gitu karena manusia ini jadi berkembang kan karakternya. Jadi ini cuma just in this film aja gitu, enggak because this is a children films. What do you think, Rizka? Mungkin karena ini ya, mereka tuh persahabatan gitu kan buat film children ini. Jadi kayak ya mereka cuma saling melengkapi gitu. Jadi manusia dan dinosaur can be connecting. Just same like pet and human. Can I add something? Tadi belum bilang. Jadi mungkin ini juga related sama Homo sapiens, kan dulu emang belum bisa berbicara lagi, belum menemukan kata. Ya karena itu film anak-anak, jadi dari situ supaya kita tahu bahasa yang digunakan itu Inggris. Jadi pemeran utamanya yaitu si dinosaur yang berbicara bahasa manusia, dan si manusia ini enggak, karena ya bisa disangkut pautin sama zaman dulu itu manusia nggak tahu kata itu.
ya bahasa sekarang gitu. Ya balik lagi karena ini children film. Oke. Oh ya, tentang how children face the reality. Nah, this is what I mean. So, what do you think about the plot of the movie? As you setelah menonton, what do you think about the plot? I think the movie plot show of course dinosaur and then It's obsessive. yeah, and then dia tuh apa? 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 Ya Pak. Dia tuh Substitute. no, Ganti pemain. substitute no substitute no. Dia tuh hidup di zaman purba of course ya kan? Terus dia tuh yeah, I think it's about dinosaur. So, if it's just about the dinosaur, what this movie differ from another dinosaur films? Iya, kan banyak tuh film-film lain dinosaur. Kayak Jurassic Park. Jurassic Park. I think this movie The Good Dinosaur tertuju tuh untuk children, you know. Yeah. It depicted about the apa namanya karakternya yang smooth dan baik gitu, sedangkan kan Jurassic Park kayak emang the real dinosaur yang galak, yang pemakan manusia, yang suka hunting manusia gitu. Jadi perbedaannya di situ di antara children film dan emang buat umum gitu. Jurassic Park salah satunya. But you kinda realize ada beberapa part gitu yang menunjukkan dia kan children, tapi ada beberapa yang apa sih buat orang dewasa gitu. Nemu nggak? Gue nemu beberapa. What is it? Yang waktu dia dikasih serangga terus dipotong kepalanya. Terus belum lagi waktu dia makan apa namanya? Buah, terus tiba-tiba dia mabok. Itu kan bisa kan? Itu kan bukan untuk anak-anak sebenarnya, tapi untuk dewasa gitu. Nah, what do you think about cara Pixar buat menyampaikan dialog, menyampaikan cerita tapi dari segi yang kayak gitu? Dia bukan anak tapi beberapa hal juga bukan anak gitu. What do you think? What do you think? I think kids think as much. Doesn't matter. Iya, kayaknya udah nggak peduli sih. Kayaknya semakin kita tua tuh film-film anak kecil makin banyak teori gitu kan? Iya, makin seru. That's why nowadays children literature can also masuk ke sastra, right? Yes. Because it a lot of social issue in there. Lagi pula itu salah satu cara dari yang berkuasa menunjukkan bahwa this is how world works. Jadi ketika anak-anak dewasa mereka tidak terjebak dalam dunia fantasi mereka. Like everyone can kill each other. Everyone can like that. Doing World is not that peaceful. adult thing. Skip gak sih? Oke, cut. Cut dulu. Oke, by the way, menurut what do you think about the plot of the story? Ceritanya itu gimana sih? Apa yang lu suka gitu dari cerita ini? Kalian suka? The movie is really heartwarming, inspiring of course, heartfelt, terus juga karena banyak hal yang dimana familiar sama our real life ya kan, kayak friendship, loss, terus juga kayak personal growth kita juga, terus dipresentasiin di dalam stunning landscape film ini gitu kan. Terus part paling seru ya, in my opinion, pas Arlo-nya itu met like 3 T-Rex.
gitu kan. Iya, Mereka peternak. terus yang dia ngembalain banteng-banteng. Banteng, iya. Terus akhirnya Arlo ini nemuin three mountains Iya. yang dia tuju, itu tujuan itu dia, itu part paling seru. I think the cool part in my opinion is when si Arlo itu ketemu Spot, si anak kecil purba itu, yang tadinya Arlo itu tuh penakut banget, tapi karena terus bersama si Spot yang pemberani itu lama-lama si apa ya? Yang lain? Iya, karakternya si Arlo yang penakut jadi pemberani itu keren sih. It's cool. My favorite was same like Rosa, but my favorite part is when Arlo helps Spot when me too. Yeah. Waktu badai datang terakhir bukan? And for me, the favorite part was when Arlo bisa melepaskan Spot pada akhirnya ke sekutu aslinya ya. Iya, sebelumnya kan karena sebelumnya kan Arlo dia gak mau ya ngebiarin Spotnya. Udah ayo kita pulang ke rumahku, di sana kamu bakal seru gitu kan. Tapi pada akhirnya dia membiarkan Spot untuk bersama dengan sekutunya karena dia sadar kalau Spot itu berbeda dengan dia spesiesnya. Itu sih favorit. My favorite. Apa? My favorite part is when Arlo eat Spot. Itu sama manusia. Enggak, it's joke. Kaget semuanya emang ada. There is the silence in here. Yes, Bro. of course. Okay. So, what do you think this film have social issue? Because we are literature student, Yeah. we learn have about to. I think I agree with Caca. The social issue is about trauma, especially when Arlo see his own father dead in front of his eyes. Like, jadi ketika Arlo melihat ada badai petir, dia kan pasti langsung ketakutan sendiri, dia langsung lari-lari pergi kayak gitu. Bener gak guys? Iya. Iya kayak gitu. Ya kayak gitu. Can I add something? Selain ada trauma, I find another social issue is self-doubt. Ya, banyak banget di sini tuh kayak banyak banget keraguan. Contohnya tuh kayak pas thunder itu come, kan dia kan takut banget ya sama sungai yang meluap, kemudian thunder juga itu dia tuh takut banget kan. Terus dia itu ragu dia harus melanjutkan perjalanannya atau tidak. Menurut aku tuh kayak gitu sih. Mau nambahin yang di trauma tadi kan Nasmi ngejelasin traumanya yang pas dia mimpiin ayahnya. Ada lagi yang dia mau pisah sama Spot yang dia ketemu orang tuanya Spot itu menurut aku trauma karena dia kan sebelumnya ditinggalin ayahnya ya kan, terus sekarang ditinggalin Spot lagi, makanya Arlo di situ sedih banget di situ. Pasti. And I want to add another social issue. It's defense mechanism. Yeah, especially when the first time Arlo meets Spot. Dari so. Iya, dia ngadu kan ke bapaknya. Kalau dia tuh si Arlo tuh si Spot itu ngegigit dia, padahal kan dia Dianya yang takut, dia ngegigit padahal. Emang playing victim tuh dia. So, setelah semua social issue yang dibahas, apakah is there any yang relate sama hidup kalian? Kayak tadi self defense mechanism, Self-doubt, terus trauma. Do you guys have? I think trauma itu sering banget terjadi nggak sih? Everyone have trauma gitu. So Be careful for me karena ya tadi social issue-nya pasti relate sama kita apalagi di umur-umur kita yang sekarang ini masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Setuju gak? Ya. Setuju. 100% agree.
Broken home Gen Z. Oh iya, karena kita Gen Z kan pasti traumanya banyak banget tuh. Aduh. Selain trauma, apalagi yang apa sih relate di kehidupan nyata? Udah. Insecure? Insecure? Oh, Insecure. Insecure. It's really Gen Z. itu maksudnya ke self doubt. Ya. Apa lagi? Insecure. Sedikit-sedikit insecure. It's me. Iya, Gen Z banget. Ya lost. People come and go ya. People come and go. Gwencana, teng neng neng neng. Selain itu apa lagi? Kayaknya seru lagi nih. Tahu aja lu. Kayak yang tadi. Kenapa? Ada trauma kah? Trauma kah? Cerita dong. Kayaknya Zul kayaknya yang punya trauma banget nih tentang people come and go. Pelaku. Aduh. Apa tuh? Spill the tea. Keep it secret. Oke, ada lagi yang sama gitu. Yang kayak tadi defense mechanism berarti kan apa yang mirip-mirip? Misalnya kayak Mental illness? mental Can illness. it be mental illness? What? Emangnya ada punya mental illness? Maybe. PTSD bisa. Oh iya. Kan dia kan itu It's- nanti. Trauma kan? Iya, PTSD kan selalu berhubung sama trauma. Apa lagi? Anxiety bisa nggak sih? Anxiety maksudnya ke iya, self doubt. Dibandingin sama yang jadi lo kan kalau jadi penakut ya, kenapa jadi kepikiran. Zaman sekarang kan banyak kan orang-orang kayak gitu kan cepat panik attack gitu. Anxiety disorder. Anxiety disorder. Lanjut. Ya lanjut. Lanjut. Pertanyaan lain. Can Pertanyaan. I share about me Apa? while I'm watching this film? I feel so heartwarming and I also sangat terharu dan sangat terhanyut bener-bener dibanding yang lain karena tahu nggak? Tapi kalian jangan itu ya, jangan sedih atau apa ya. I'm just share my story while I'm watching this film. Yang when Allah lost his father, it also happened to me. My father died when I 2 years old. So I'm kind of like a little bit, not little bit, how 50-50 lah ya, because I'm growing without figure of father. So ya jadi saya begitu relate sekali dengan film ini karena nangis mulu saya. Ya sedih. Kalau yang lain, Ada nggak yang kayak gini juga? ada nggak yang nangis pas nonton film ini? Jul. Dia nangis atau? sangat menikmati film itu. Wih. Atau yang lain? Mungkin? Karena kemarin Hari Ayah Nasional kan. Oh iya. Kebetulan banget ya. Lebih lebih terasa gitu. Betul. My daddy. Maaf guys. Oke, next. Kalau yang lain nggak ada yang nangis gitu? Nggak ada nangis. Mungkin Nggak relate. Belum relate ya, belum relate. Sudah Nggak pasti gitu. dong. Oh iya. Tapi Sudah pasti dong. nggak sih, iya sih. Different perspektif. sebenarnya nggak relate sih, tapi belum relate, tapi
pas nonton itu sedih, pas scene itu si Arlo kehilangan ayahnya, terus yang scene berpisah sama si Spot itu sedih gitu. I want to say something, but it's not about like sad, the part like sad, but it was like I thought the father will come in the end of story. Like aku tuh nunggu banget ayahnya tuh ayahnya bakal pulang juga kayak Arlo gitu kan. Arlo survive tuh abis ke bawah badai terus balik lagi. Apakah ayahnya juga gitu di akhir ternyata nunggu nggak ada. Dikira dia tahu kemana ya. He's drowned. Mungkin di perjalanan ketemu ada. See on the Good Dinosaur 2. Apa tuh kapan? Nah, I don't know. I'm not the director though. That one scene is like the 3 dinosaurs when Arlo met the 3 dinosaurs. I remember that meme, the famous meme of Arlo yang suara kecil itu kan. Gimana? Tiruin. Iya. Dengerin. Atau kalian berdua punya experience kayak gitu nggak? Experience waktu nonton tuh feeling something gitu. Ya, waktu nonton merasa apa? Show your courage. Atau nggak ada emang? Atau flat aja gitu waktu nonton? Atau belum nonton. bisa jadi. Can you up your volume? Bisa raur-raur. Coba raur dulu. Ayo, raur rap. Pas. Malu. Atau Rizka punya satu? Kalau aku sih related ke si Arlo-nya, karena dia tuh apa ya, kayak awalnya dia kan kayak penakut gitu, akhirnya jadi kayak berani gitu setelah ketemu Spot. Jadi mungkin setiap orang bisa mempunyai sahabat buat menghadapi rasa ketakutannya itu gitu. Company you every time. So, before we take the shooting now, I heard Zul have fun facts about this film. Oh, apa tuh? What is it? Yeah. I have one fun fact about this movie. What is it? Especially, did you know the mountain, the tree mountain? Yes. Yeah, it's setting in United States. Oh iya. Yeah, in Montana. I think it's very amazing, you know. Karena tuh settingnya tuh dapat gitu di gunung terus di hutan gitu, terus juga pemandangannya tuh dapat. Jadi that's a fun fact. Nice thing. Another It's not a fun fact. But I want to add soal settingnya yang bagus itu kayak agak kontradiktif nggak sih sama karakter Arlo-nya yang kartunis? Ya kan, seharusnya kan masa lebih real karena settingnya juga real, ya pasti karena juga real dong. Tapi agak lag dari for me ya, agak lag dari film itu. Maybe Pixar don't have any budget anymore. Oh, They budget already. Yeah.
Kenapa sih dari tadi? To silence here, boy. So, this is my last question. If you be Spot, huh? Karakters dong. If you be the characters, either it's Arlo or Spot, what will you do? Start from Zul because he's handsome, yeah. I think if I'm be a Spot, of course, I will explore the hutan-hutan, The jungle. the jungle, you know, and then I will mencuri jagung. And then apa ya? Mungkin lebih survive. Itu sih. When you met Arlo, what will you do? Either it will make Arlo as your pet, or you run from Arlo, or another. Iya, Do you understand? I can make Arlo as a pet, you know? Because saya bisa apa? Mengendarai dia. How about the others? How about Adardo? Ujung ke ujung. Riding Arlo atau kalau jadi karakter as waktu itu? Arlo or as Spot? Dua-duanya. Feel free to choose it. As if Ya, lanjutkan. if I became Arlo, I will be Arlo. Yeah, because it's very related to me. I mean, like, I'm kind of scared to, meet another person and to talk with them because. Kalau aku sih Because kayak I have some trauma experience to others, like kenapa jadi curhat ya? it's okay, it's okay, it's okay. Because Don't cry, it's okay. Permisi bang, abang, kakak. Ajarin dong. Closing, Miss. Closing. Oh. Belum. Oke. Karena waktunya habis, we are very sorry we end this podcast, and then don't forget to stay tuned because we are next video we are still uploading. Okay. Yeah. So we are Ghostra. Keep speaking. Keep speaking. Keep thinking. Keep learning about literature.